Everyone, again with me, Fitri, Indonesian staying Philippine. Kamusta kayo dyan? Apa kabar teman-teman ko yang ada di Indonesia? Tiba-tiba kami udah di mall, tapi ini perjalanan 1 jam lebih karena macet. Aku mau cari sesuatu, dia dari kemarin pengen beli. Aku bilang udahlah beli aja. Sekali kok dia baru beli. Sayang-sayang uang lah kali ini. Dia mau beli sepatu teman-teman. Dia tuh mikir udah berapa lama gitu. Dia terakhir dia beli sepatu mahal tuh waktu dia kuliah, sekarang baru beli lagi. Itu riwat lah karena dia kerja juga. Kami makan dulu ya teman-teman di ini dekat food court karena perjalanan macet jadi kami lapar, makan dulu. Hi guys, dito na kami sa SM City Pampanga. May pupuntan lang kami saglit, may canvas. Gusto-gusto binili yung asawa ko kasi something guys. Hindi ko na mention ano yun. Naman sa SM Bataan, ba't gusto niya ng compare? Ba't same lang price naman ipupunta kami sa SM Pampanga? Sabi ko bili na. Pupunta na tayo dito, gasolina hindi mo bimili. Nako, galit na ako. So wala sa choice, bibili na siya dun. But kumain muna kami bago kami bumili ng gusto niya bibilihin. Kami kumain sa food court guys, simple lang but hindi ganun kasarap siya, but pwede na. Masaya yung asawa ko kahit hindi na so. Nakita ko sa face niya after long time yung last binili niya ng original guys is nasa college na. Ngayon ilang taon na siya kasi sabi ko bili mo na kasi riwat sarili ko. And then sa bagay ibinili mo original, matagal mo gagamitin. Sir, bibili dun din guys, uwi din kami agad, traffic na kasi guys yung plato yung asa ko malaki. Nagulat ako, yung rest 35 pesos pala isang cup. Oh my god, ang mahal. Malayo pala pamparadahan mag-exit sa mall guys. First time lang kami gamit ng sasakyan kasi dati sakay lang bus. Hindi ko alam ganun pala paikot-paikot, but at least alam namin guys. Teman tahu kak, nasi itu 1 cup yang kecil itu 8.000. Menurut aku mahal loh. Menurut kalian di Indonesia mahal apa murah? Kami pulang, traffic teman-teman, macet. Setelah 2 jam baru sampai rumah. Thank you guys.